इंटरेस्टिंग घटना है जो 2-3 दिन ये जो किसी न्यूज चैनल अच्छा से न्यूज बजेले गोटे व्यू गले चारणा आठणा टंकाटे पाती तेणु से चैनल चारणा आठणा पाइबे बोली से जेते प्रकार ताकू मैनिपुलेट करिकी बजेवा को चेष्टा कले से माने बजेले आशा करछि 2 दिन ताको घर को चाउल किणा ही पारिबो चाउल जीव भात खाई परिवे सेतिकी पैसा 2-3 दिन रे रोजगार हे ही जाइतिबो तेणु मु धन्यवाद देवी नमस्कार देखिले तो फुटाणी शुणिले ओडिशा को कौ आड़ू आलोचना करिवे लॉ एंड ऑर्डर रो सिचुएशन जहा हलानी डर काहाकू भय काहाकू सरकार अछंती चौबाहा आमे दलीय कर्मी आम पछरे ब्रांड मरा हिची आमे सरकारी ऑफिस रे पसिबू जबरदस्त धमकेबू एवं ऑफिसर पाखरे सुरक्षादाता पुलिस नीरव द्रष्टा है छिड़ा होते तमें आपको गणमाध्यम देखिल तो आपको प्रचार करुच तमर दंभ केते आमको जना तुमको चारणा आठना तम घर चुली जलिबार व्यवस्था आम करोचु ये आमर गोटे एक्शन शो से शो को बिकिकी तमें भल रुह चली जाओ ये होची आजिर दिन रे सरकारी दल कल आउ बलर वार्ता एक कथा को बुझा हम दृढ़ भाव स्थिर मन चित्त ओडिशार लॉ एंड ऑर्डर कथा आलोचना कला बेले कौ आड़ू देखिबे काहाकू देखिबे सामाजिक गणमाध्यम बंद करने को पड़िबो पुणी बरमपुर जीवे देखा पिटुचंती जड़े महिला जीवन विकल पड़ुचंती गड़ुचंती निर्धूम माड़ से माड़ को आपण मैंने सोशल मीडिया देखी कणास जीवे देखा बालियंता जीवे देखा बालीपाटना जीवे देखा केते ए बी सी डी ई एफ धरिक जदि कह जाए ताहले गोटाए 2टा अध्याय हो से भिजुआल को देखा आम उद्देश्य नुहे एवं यूट्यूब रो गाइडलाइन अनुसार से भिजुआल देखा संभव नुहे से भिजुआल कौन मिल मानसिक अशांति मानसिक टेंशन विलंबित रात्रि घर को फेरी पारे ना पिला जदि बाहर को जाइए बापा माँ जदि बाहर को जाइछंती तेबे उभय घरे टेंशन रे रहिबे केतेबेले घर को फेरिबे जान बचे तो लाख पाए एथिरे बीजेपी बीजेडी कांग्रेस रो कथा नाही सीधा सड़क भाव में सरकार कथा किंतु सरकार तो फोटो उठेबा को जिबे मुढ़ी खाइबा को जिबे सुनार बंगला तैयारी करबा को जिबे तेड़े पुलिस पसिके आदिवासी घर निर्धूम पिटुतबा आदिवासी मुख्यमंत्री दलर अध्यक्ष आसुचंती दल रे कोन कर्मी नाहंती ना ओडिशा अध्यक्ष नाहंती माने आमे कहवा कथा नुह दलर अध्यक्ष को मुख्यमंत्री धरिकी कहीं बुलाऊले आमे कहबार कथा होची मुख्यमंत्री भूमिका कौन दायित्व कौन ओडिशा रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कौन मुख्यमंत्री होउचंती ओडिशा रे गृह विभाग मुख्य प्रत्येक दिन जो कथा सोशल मीडिया रे प्रचार होची एवं देखा मिलूँ प्रचार होची नुह यह घटुची एवं जहा हो किछि कथा तो शूटिंग हो पारुची किंतु भायोलेंस को शूटिंग करबा मध्ये एते सहज नुहे जहाँ आमे देखुचे ताहा निश्चिंत भाव में घटुवा घटनार एक सामान्य अंश मात्र छाती रे पत्थर पकई बसवा पड़ो एभली एक सरकार आसी या ना हूँ लोकों सरकार अरे लोकों सरकार नुह आ कौन गाई मेढ़ा सरकार होता किंतु मुख्यमंत्री कौटी अच्छा मुख्यमंत्री भूमिका कौन तो कहींपारती मुख्यमंत्री कौन बाड़ी पकईकि बसी था मुख्यमंत्री बाड़ी पकईकि बसवा न बसवा बड़ कथा नुहे बड़ कथा हूँ लॉ एंड ऑर्डर को सरकार किभली नियंत्रण करुचंती एवं लॉ एंड ऑर्डर पक्षरे सरकारी योजना सरकारी भाषण नेता भाषण कौन रोचे मन पकांतु से जो पुलिस कनेस्टेबल को पिटी 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 मॉब लिंचिंग रे जार मृत्यु घटिला अनेक कथा आसुची ये कौन कहते सी कौन कहते से क्राइम रो हिस्ट्री को जीवा आमर आवश्यक ना समान समय रे सामाजिक गणमाध्यम 72 घंटा बा ताटू ऊर्ध्व समय धरिकी भाइराल होउतला पश्चिम बंग रे कौन घटुला एवं सेमानक फोटो मध्य मुहरे आसुतला एक कथा मध्य भाइराल हो सारी देशर गृहमंत्री कहीकि जाइतिले उल्टा लटका देंगे कहा उपरे कौन एक्शन नियागला अतः वार्ता गला जे सरकार को समर्थक होगापाई दलीय कर्मी होगापाई गोटाए सहज बाट अच्छी जो तमें गोटाए ब्रांड हो पार ए जो बाबू सरकारी ऑफिस रे पसी गुंडागिरी करुथिले ए बाबू पछरे दम कौन ए बाबू पछरे दंभ कौन कौ दंभ आ कौ दम रे ये गणमाध्यम को मध्य तात्सल्य करने को भूलु ना जे मो हिंसा कांड को कहीं तमें निंदा कल
ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କଲ, ଏଇଆ ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଦମ ହେଉଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଲୋକ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏଇ ସରକାର ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ମୋ ବେକରେ ପକେଇ ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ମୋ ପକେଟରେ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ମୋତେ ବୁଲେଇବେ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମୋତେ ଦେଖିବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବି, ଭିଡ଼ତନ୍ତ୍ରକୁ ଉସ୍କେଇ ପାରିବି। ଭିଡ଼ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉସୁକାଣି ଦରକାର। ଗୋଟାଏ ଉସୁକାଣିରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲୁମ। କଥାଟା ଭେରି ମଚ୍ କ୍ଲିଅର। ସରକାରଙ୍କୁ କର୍ମୀ ନାଁରେ ଗୁଣ୍ଡା ଦରକାର, ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ସମର୍ଥକ, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବୁ ଯେଭଳି ଆମ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଭିତରେ ବାରି ହେଇଯିବ। ଆମ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବ ସେ ଆମ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ। ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଦରକାର, ସେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଦରକାର। ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ। 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ସରକାର ଥିଲେ। ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ସରକାର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିରନ୍ତର ଧାରା। ଏଇ ସରକାର ଥିଲେ, ଏଇ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଏଇ ପୋଲିସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣର ସଂଶୟ ନଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜୋତାରେ ପିଟିଲା, ଛେପ ପକେଇଲା, କହିଲା ମୋ ଜୋତା ଚାଟ। କାହିଁକି ନା ପୁରୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦାମୀ ଲକ୍ଜୁରୀ କାର କାହିଁକି ଦେଲୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବାପ ପୁଅ ଟ୍ରଙ୍କ ଉଠେଇକି ପଳେଇଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି କହିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବେ, କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଲୋକେ ଭୁଲିଗଲେ। ଅତଏବ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦ୍ଦି ପଛରେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସରକାର ନୂଆ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ ଏଇ ଆଧାରରେ, ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଅ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିରାଟ ଅସ୍ତ୍ର। ଯୋଗୀ ଆସିବେ, ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କହିକି ଗଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶାହାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଯାଉଛି ଏବଂ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଣି ଦଉଛି। ସେପଟେ ଆମ ପୋଲିସ, ତାଙ୍କ ପୋଲିସ, ଆମ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଯିଏ ଆମର ନୁହନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ, ଆମ ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ବିଡିଓ, ଆମ ଆଇଏସ୍ ତାଙ୍କ ଆଇଏସ୍, ଆମ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ କଲେକ୍ଟର, ଆମ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ, ଆମ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ମଣିଷ, ଆମ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲୋକ, ଆମ ସରକାର ଏ ସରକାର ସେ ସରକାର। ବାଃ, ବିଚିତ୍ର ଡ୍ରାମା, ବିଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏସପି ଆସିଲେ, ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଫାଇନାଲି କୋର୍ଟରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଭୁଲ କହିଥିଲି। ତେବେ ଏସପିଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଇନ୍ସପିରେସନ କ'ଣ ଥିଲା? ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଛରେ ଛିଡ଼ା କରୁଛି, ବାହାଦୁର ଦେଖଉଛି, ଦେଖ କେତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ। ତା ଭିତରୁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇଥିବା ଲୋକ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କୁହ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଗିରଫ କରିଛ, ମୋର ଅପରାଧ କ'ଣ କୁହ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଜୀବନ ବିକଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଅତଏବ ପୋଲିସର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏବଂ ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଘଟଣା ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ସରକାର ସେଇ ଘଟଣାକୁ ସିଫ୍ଟ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରି କଥାଟାକୁ ଚୁପ୍ରେ ଦାବିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ କି ଜଣେ ଏଡିଜି ର୍ୟାଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବିନା ବେତନରେ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, 11,000 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ଏ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କ'ଣ, ଏ ପାଉଡର କ'ଣ, ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କ'ଣ, କୋଉଠୁ ଆସେ? ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ମହାନଗର ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି କିଏ? ପୋଲିସ ଏ କଥା ଜାଣୁଛି ନା ନାହିଁ? ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ବାଟେ ଖବର ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ସରକାର ୟା ଉପରେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏଡିଜିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିଜି ବନେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ। ଏ ଡ୍ରଗ୍ସ କ'ଣ? ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସୁଛି କୋଉ ପଟେ? ବନ୍ଦର ସରକାରଙ୍କର, କିଛି ବନ୍ଦର ଆଦାନୀଙ୍କର, ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ରହିଛି। ଇଏ ଡ୍ରଗ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପରୁ ବୋହି 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 ତଳ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି।
को मोटरसाइकेल किए केतटा पाउडर पैकेट नथो ताको अटकेगी पुलिस फोटो उठाउछि किंतु मूल आसामी कोठी रहिछि वर्तमान ओडिशार गाँ गंडारे ड्रग्स रो प्रादुर्भाव सबुठारु अधिका आ ड्रग्स होउछि हिंसार सबुठारु मुख्य कारण आनाबोलिक आंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भिसरा रिपोर्ट कहूछि हत्या होइथिबा बा मृत्युवरण करथिबा पुलिस कॉन्स्टेबल को स्टमक रु बाहर थिला से काले डबल डोज रो स्टेरॉइड नैथिले यह आउ एक आतंक इलीगल माइनिंग करुथिबा लोक खुलम खुला भाव में सरकारी दलर समर्थक बा सरकारी दलर समर्थक विधायक जड़े गुंडा जड़े उत्पातिया जी की सर्वाधिक खर्च बहन करुचंती एवं से खर्च कोठू आणुचंती ये सरकार राजस्व ये ओडिशावासी राजस्व को विट्रे कराउछि एवं गुंडा पोषण होउछि तो माइनिंग गोटे पटे रही लघु खनिज द्रव्य मांकड़ा पत्थर हो बाली हो तहसीलदार वर्तमान ऑफिस को जावाक भय करुचंती कारण एमाने एक ऑर्गेनाइज सेक्टर रे काम करुचंती एवं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रो सिंबल होउछि पद्मफूल सरकार को समर्थन रे कार्य करुचंती एमानको दलीय कर्मी भावे ब्रांडेड करे दिया गले सरकार अधा टेंशन ओवर यूथ कौन सी प्रोजेक्ट रहिबो नाही कौन सी ब्लूप्रिंट तैयारी करिबो नाही केवल एमानंकु साहाय्य समर्थन दबु जदि के हीरो स्टैंडर्ड रहितिबो तार आहुरी प्रमोट करैबु ताकू आहुरी प्रमोट करैबु एवं तार आहुरी मार्केटिंग करैबु एवं यूथ को भीतर वार्ता जीव से सरकार निकटतर हवा पई आसंता सुनेली भविष्य तैयारी करबा पई गोटे बाट होउची गुंडा गर्दी तार आउ गोटे चेहरा होउची हिंसा कांड ये मानसिक भाव में जिते ग्रास कर व्यापक रु व्यापक स्तर में पहुंचो जो प्रक्रिया ओडिशा रे वर्तमान समय आरंभ हो सारी गोटाए बालीघाट को अनुमति दिखाई 10,000 क्यूबिक मीटर बाली उठेब से उठेब 50,000 क्यूबिक मीटर रास्तार कैपेसिटी थी 1,000 टन से रास्तार बुहा हो सारी 10,000 टन सड़क सुरक्षा विपद में लोकों निश्वास प्रश्वास विपद में कौ दिन कौ कूल धसई कौ गाँ बोहीज बन्यार भय किलोमीटर किलोमीटर व्यापी चाष जमी नई भितर प्रवेश कर जाउछि एवं जोठी लोक प्रवेश कला बेलू आज 10 फुट पानी थिबो काली सकाळ सेठी 50 फुट पानी हो जाई पारे कारण सक्शन करके बाली भिड़ा होउछि ए समस्त घटना घटुछि किछि सरकारी लोकंक नजर रे सरकारी लोक जो एथि दायी से कथा नुहे ता ऊपर कंट्रोल आछि ऊपर ऑर्डर आछि से माने आम लोक तांको पई आखि बुझी दियो हजार वर्ष को हजार हजार कोटी टंकार अन्यून क्षति घटुछि सरकारଙ୍କର ये लघु खनिज द्रव्य अंतत 1,000 कोटी जदि आदाय हो जाता आउटसोर्सिंग रे काम करथुवा पिला माने रेगुलर हो पारत ये पैसा ओडिशा सरकार को पैसा ओडिशा लोकन को पैसा ये राजनीति बीजेपी बीजेडी राजनीति नुह राजनैतिक कर्मी पोषण ना रे सरकारी कर्मचारी भयभीत राजनैतिक कर्मी पोषण ना रे सरकार राजस्व हानि राजनैतिक कर्मी पोषण ना रे सड़क सुरक्षा विपद रे यही स्टैंडर्ड रे चलिबो गोटे सरकार गवर्नेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस अतीतर मध्य यही लोक थिले यही सरकारी कर्मचारी थिले यही सिस्टम थिले सरकार एक निरवच्छिन्न धारा किंतु ताको कंट्रोल करुवा पायलट रो स्थिति कौन पायलट रो अंतर्निहित उद्देश्य कौन यहाँ ही ओडिशा को एक भयंकर हिंसार चिड़ियाखाना करने को जाउछि आउ गोटे सरकारी प्रायोजित गुंडागर्दी होछि गो माफिया जी जो उद्देश्य रास्ता गाई चलेकी जाऊ ताको टार्गेट कर ताठू बटी आदाय कर ट्रक रे जोठू जोथि जो उद्देश्य गाई जाऊ थांतु ताको गेट रे अटकाओ यार समर्थक नीरव समर्थक होउछन्ते सरकार गोटे हिंदुत्वर छांच तले गोटे हिंदुत्वर खोलपा तले आकु समर्थन दिया होउछि एथिरे जे समस्यार समाधान होउछि से कथा नुह एथिरे किछि गुंडाइजिम करी पोसुथिबा कर्मी तयारी करा होउछि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना बोली बैनर मारी सर्टिफिकेट आनी कि लोक गाँव रे जाई पहुंची पारनांती गाई नै यार मुख्य दिगटी होउछि सरकार ठीक बोली तुमे कहबा को बाध्य सरकार यूथ कौन सी फ्रेमवर्क नहीं कौन सी ब्लूप्रिंट नहीं संगठित भाव में जड़े युवक मासकू लाख टंका रोजगार करिवो से भली कौन सी योजना नहीं केवल भाषण केवल विकास केवल फेसबुक रे चली विकास एवं एबे जो बीजेपी अध्यक्ष आसीथिले से मध्य कहते सोशल मीडिया रे सरकार को विरुद्ध रे चर्चा होउछि सोशल मीडिया रे तर्क होउछि वितर्क होउछि लोके सबु कथा को बुझुचंती परखुचंती आम भविष्य कोठी एहा होउछि ओडिशा वासी बृहत्तर प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद टिके सब्सक्राइब करने।